Bye guys. Sir daw to request ni Claude. Yo, what's up mga idol? Happy Sunday guys. Ayan na, nag-request yung aking bunso na magluto daw kami ng batchoy papaitan. So ayan na nga, binilang ko siya ng limpo dahil nga walang mabilan na lamang loob. Kaya ayan lang muna pagtiyagaan namin guys. So kailangan muna na ihawin natin para lumabas yung taba-taba. Ayan, siya pa nag-operate guys. So ayan, nakahanda nating mga pang-ricados, panghalo. Kailangan na mas masarap kasi tayo lang din ang kakain guys. Ayan, ginayat-gayat ko na yung panghalo nating laman guys. Konting mantika lang guys para hindi ganong mataba. Una muna yung bawang, luya, saka sibuyas. Kailangan may kamatis para malasa. Ayan na guys, konting mikos-mikos lang, pwede na yan. Saka ilaglag yung laman loob ng limpo, yan limpo. Ayan na, tapos lagyan na yung tubig para yan ang kinalabasan. Ilipat muna natin sa isa pang lagayan. At saka ito yung malupit na panghalo guys. Sotanghon. Ayan, di masarap pag walang sotanghon. Ayan yung batchoy papaitan guys. Ayan, luto na, ready na to eat. Napakasarap. Panalong-panalo champion yan guys sa lasa. Pag ako ang tumira guys, napakalupit. Sure ball. Walang kawala guys. Ayan na si Ate Yunes. Bumanat na. Hi! Hi! Kain! Kain guys! Nagpray ka ba yan? Nagpray ka muna. Dalawa. Yun. Umupo ka dyan! Basta pa! Tara na guys, kaya na tayo guys. Hapunan. Batchoy. Dami ah. Batchoy daw to request ni Claude. Panalo. Alright, for today's video, maraming salamat sa panonood. God bless you. I love you guys.